ਜੀ अस्सलाम वालेकुम जी ਵੈਲਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ YouTube ਚੈਨਲ ਟੇਸਟ ਆਫ ਲਾਈਫ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜੀ ਜਾਮੇ ਮਸਜਿਦ ਨੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰੀ ਗੁਲਾਮ ਦਸਤਗੀਰੁਲ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਤਰਾਨੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ इंशाअल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं जी सारे दोस्त। वेलकम हो गया मेरे YouTube चैनल टेस्ट ऑफ लाइफ। मैं वा तुहाडा दोस्त शाहिद उस्मान और अज मेरे नाल जिहड़े इंसान मौजूद ने बहुत आला इंसान ने। मेरे नाल मौजूद ने हज़रत अलामा मौलाना कारी गुलाम दस्तगीर कादरी साहब, जिहड़े खतीबे पाकिस्तान और खतीबे बाकमाल और फ़ख्रे अहले सुन्नत ने। माशाअल्लाह बेहतरीन तर्ज़े बयान रखते हैं और आला आवाज़ के मालक ने। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਫਿਤਰਾਨਾ, ਉਸ਼ਰ ਔਰ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਕਦਾਰ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਫਸੀਲਾਂ ਦੱਸਣਗੇ। ਜ਼ੈਨ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਤ ਕਰਨਗੇ और कारी साहब उन्होंने दसनगे इंशाल्लाह डिटेल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जी मौलाना साहब, मेरा आज आपसे पहला सवाल ये है, ज़कात उशर में और फितराने में फ़र्क बताएं लोगों को। इसके मतलब लोगों को ज़्यादा मालूम नहीं है। ज़कात को भी एक ही चीज़ समझ लेते हैं, अल्लाह माफ़ करे, और उशर को भी और फितराने को भी। कुछ अगर किसी को कुछ दे देते हैं तो उसके बाद समझ लेते हैं कि हमारा उशर, ज़कात और फितराना अदा हो गया है। इसके मतलब थोड़ा तफसील के साथ थोड़ा हमारे सामीन को बता दें प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। आपने तकरीबन 2-3 सवालात किए हैं। एक तो ज़कात, उशर और फितराने में फ़र्क। कुरान पाक में आयात बय्यिना से साबित है सदक़ात का देना। फरमाया कि इन्नमस सदक़ातु लिलफ़ुक़राई वल मसाकीनी वल आमिलीनी अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबिहिम व फिर रिक़ाबी वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील। फितराना भी वाजिब है। उशर जो है इसका जो मयार है ये इन दोनों से मुख्तलिफ है, क्योंकि फितराना जो होता है ये सिर्फ रमज़ान मुबारक में ईद उल फितर से पहले रोज़े रखने वाले साहिब सितात लोग, जिनके पास ताकतवर जो इस्तात रखते हैं, शरीयत ने इसकी हद मुकर्रर की है कि वो लोग कितने ताकतवर हों। फरमाया कि उनके साथ 7.5 तोले उनके पास सोना हो, 52.5 तोला चांदी हो, मालो मनाल पैसे, बकरियां, गाय या किसी भी किस्म का कोई भी माल हो, तो 1 साल गुजर चुका हो कि 7.5 तोला सोने के बराबर की मिकदार का जो मालो मनाल है या 7.5 तोला सोना ही उसके पास है, साल गुजर चुका हो और उसे ज़रूरत ना पड़ी हो, ऐसे बंदे पर ये तमाम जो तीनों सदक़ात हैं ये वाजिब हैं। ज़कात के मुतल्लक, फितराने के मुतल्लक और उशर के मुतल्लक एक बात मखसूस है कि एक बंदे ने जाते हुए किसी बंदे को, किसी मांगने वाले को, किसी साइल को, मस्जिद से निकला या घर से निकला या दुकान से निकला या बाजार में किसी भी अंदाज में उसने किसी को 1000 रुपया दे दिया। अब देने के बाद उसने सोचा कि भाई ज़कात तो देनी थी, चलो 10,000 ज़कात बनती थी तो वो 9,000 रह गया, अब उसकी ये ज़कात अदा नहीं हुई। इसकी वजह, रीज़न क्या है इसका? रीज़न ये है कि उसने पहले नीयत नहीं की थी, क्योंकि ज़कात, उशर और फितराने के मुतल्लिक नीयत का होना लाजिम है। किसी भी मज़हब इस्लाम के फ़राइज़ व वाजिबात का जो अमल है, जो सुन्नतें होती, मुस्तहब हो, उनमें नीयत का होना लाजमी है कि भाई मैंने ज़कात देनी है, मेरे ज़िम्मे ये ज़कात है, तो फिर पहले सोचेगा कि मैंने जी इतनी दे दी और इतनी रह गई। अगर पहले नहीं सोचा, देने के बाद सोचा, तो जो नीयत का एतबार है ये अमल के बाद नहीं है, नीयत का एतबार अमल से पहले है। एक बात। दूसरी बात यह है कि किन बंदों को देनी है। कुरान पाक ने बड़े मुफस्सल अंदाज में फरमाया इन्नमस सदकातु, ये जो बेशक ये जो सदकात हैं, लिल फुकराई, फकीरों को दो, वल मसाकीनी, मसाकीन को दो, वल आमिलीनी, आमिलीन कौन लोग हैं? ये बड़ा अहम सवाल है। कुरान पाक ने ये फरमाया कि आमिलीन वो लोग हैं जो ज़कात पर, मज़हब इस्लाम पर या फी सबीलिल्लाह जिहाद में अमल करते हों, काम करते हों।
خواہ وہ امیر ہی کیوں نہ ہو، ان کو بھی اگر دے دیا جائے تو اس میں گناہ نہیں. اور مخصوص ان میں وہ بھی لوگ ہیں جو قرآن پاک یا حدیث کا علم حاصل کرتے یا کرواتے ہیں، مدارس وغیرہ میں. اور این جی اوز وغیرہ کو لون دے سکتے ہیں اگر وہ خالصتاً بغیر تنخواہ کے، این جی اوز نا خالصتاً بغیر تنخواہ کے اگر وہ عمل کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، تو ان کو بھی دے دیا جائے. یہ بھی عاملین میں آتے ہیں. مسجد کا کام کرنے والے جو مخصوص انداز میں کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی ہے، ان کو بھی دے سکتے ہو، وہ کہ ان کی تنخواہ مقرر نہ کی ہو یا ان کا کوئی ٹیہ وغیرہ مقرر نہ کیا ہو تو اس حالات میں دے سکتے ہو. پھر فرمایا والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم. سن لیں، یہ بھی ایک اہم لفظ ہے قرآن پاک میں. مؤلفۃ قلوبہم کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں. والمؤلفۃ قلوبہم، جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہوں، ان کے دلوں کی ڈھارس بندھانے کے لیے کہ مذہب اسلام کو چوز کریں، زیادہ پسند کریں، زیادہ لائک کریں مذہب اسلام کو، کیونکہ وہ نئے نئے نو مسلم ہوئے تو ان کو پتہ چلے کہ مذہب اسلام میں لوگوں کی مدد کی جاتی ہے. اور تیسری اس سے ایک بات اور بھی اہم ہے، وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ، جو قرض دار لوگ ہیں، مقروض لوگ ہیں، خواہ ان کے ذمہ زمین بھی آتی ہو لیکن وہ مقروض ہیں اور زمین اتنا زیر مبادلہ ان کو نہیں دے رہی کہ ان کا قرض اتر سکے، ان کے بچوں کا پیٹ نہیں پالا جا رہا، تو ان کو بھی دے سکتے ہو. وفی سبیل اللہ وابن السبیل کون لوگ ہیں؟ جو جہاد کرتے ہیں. قرآن پاک نے بڑا مفصل انداز میں اس کو بیان فرمایا ہے کہ ان لوگوں کو زکوٰۃ و عطیات دیے جا سکتے ہیں. اور عشر جو میں نے پہلے کہا تھا آپ کے تیسرے سوال کا جواب، کہ عشر ان سے ذرا ڈیفرنٹ ہے. وہ کیسے کہ عشر جو ہے یہ زمین پر ہے، اس کا کسی کے صاحب نصاب ہونے کا تعلق نہیں ہے، یا اس میں نہ ہی کوئی اور کسی قسم کی شریعت کی کوئی قید ہے. یہ صرف اس بندے پر ہے کہ جس کو اللہ نے زمین سے زرعی اجناس دی. زرعی اجناس میں سے جہاں پر تو یہ پانی لگتا ہے نا گورنمنٹ کی طرف سے، معاملہ وغیرہ بھی دیتے، وہاں پر ہے 5 کلو 100 میں سے. کتنا؟ 5% کہہ لیں، 5%. 100 من میں سے 100 من میں سے 100 من میں 5 کلو، 5 من، 100 من میں سے 5 من، 100 کلو میں سے 5 کلو. 5 کلو جی. یہ ہے عشر. اور دوسرا عشر کیا ہے؟ عشر کا ایک اور انداز جہاں پر بارانی ہوتی، قدرتی بارانی بارش کو کہتے ہیں کہ قدرتی طور پر بارش ہوتی ہے اور انہوں نے معاملہ وغیرہ نہیں دیا، کوئی پیسے نہیں لگے، تو وہاں پر وہ 10 دے گا. 100 میں سے 10%، یعنی 100 من میں سے 10 من دے. یہ بھی ایک تخصیص سے مسئلہ ہے. تو یہ ہے جی آپ کے تینوں سوالات کے جوابات. اس کی فطرانے کی اس وقت 320 روپے علماء نے مقرر کی ہے. علماء نے 320 روپے یا ایک تقریباً 50 گرام کم 2 کلو گندم وغیرہ یا کوئی بھی زرعی اجناس جو پیسے کے اعتبار سے ٹھیک ٹھاک اس کا مول ہو، جیسے کہ رایا ہے، سرسوں ہے، گندم ہے، جو ہے، کوئی بھی چیز وہ زرعی اجناس میں سے دے سکتے ہو. اچھا مولانا صاحب، جو ٹھیکیدار ہوتے ہیں مثلا جو لیز پہ لیتے ہیں زمین کو سال، وہ ان کے لیے بھی کیا ہے اس میں عشر وغیرہ؟ عشر ان پر اتنا ہی ہے، ان پہ بھی اتنا ہی ہے. سن لیں، عشر جو ہے جس نے ٹھیکہ دے دیا اس پر عشر نہیں ہے. ٹھیکہ اگر دے دیا ہے، دے دیا ہے نا، آنر پھر دے گا. فرض کریں گرائے صاحب آپ نے مجھ سے ٹھیکہ لے لیا، زمین میری فرض کرے بالفرض آپ نے لے لی، تو وہ اس زمین کا جو عشر ہے وہ آپ پر ہے، مجھ پر نہیں. کیونکہ عشر کی جو شرط ہے مذہب اسلام میں شریعتاً اس کو زرعی اجناس سے ماخوذ کیا گیا ہے کہ زرعی اجناس جو زمین سے اگنے والی جو برآمدات ہیں اس پر ہے. اس پر کسی قسم کا کوئی، اگر کسی کے 20 پیاز ہے نا، 20 پیاز، تو اس میں سے بھی 1 پیاز وہ دے گا.